Tag sa tanan. Amen. Praise God. So, wala si Daddy, basin natingala mo, Pilipino ra lagi na, wala lagi itong tasog ilong. Taas po kong ilong, taas o gilap doon. Bitaw. So, may mga kakulian, manang wala siya nakaanhi dire. So, pero salamat sa Ginoo, nakaabot mi dire. No, so, gusto lang ako ipaabot sa inyo ang tanan nga, ang Ginoo nahigugma gyud kaayo sa inyo ang tanan, natong tanan. No, nahigugma siya sa atua nga, gusto niya ba nga makat-on gyud bitaw ta sa mga pamaagi sa Ginoo? No, dili gusto si Lord nga di ba ang tinuod nga gugma manggod kay dili nimo pasagdaan ang tawo nga magpadayon sa kalaglagan. No? So kung sa mga ginikanan, kinsa may mga ginikanan na dire? Paliw kisa ang kamot. Happy Mother's Day di ay sa mga mama, Happy Mother's Day. No? So Happy Mother's Day sa mga mama. No, sa mga ginikanan dire. Pag nakita ninyo inyong anak ba nga padulong sa kalaglagan, for example, nagapadulong nga truck, dayon inyong anak nasa kilid sa dalan, sagdaan ninyo? Unsaon ninyo siya? Kuhaon, badlongon, sagitan nga, daplin, ayaw kadto didto. Kay gano man, yanong dili makaganahan nga, nganong imbuhaton man to nimo, unsay nagtuklod nimo nga buhaton nimo na? Kay? Nahigugma ka. Kaya naman, unsay mo ang nakita? Kung dili nimo badlongon ang imong anak, unsay may tabos imong anak? Maligsan. No? Kaysa may ginikanan nga nalipay nga naligsan yang anak. Wala, no? Wala gyud. So normal gyud sa usa ka ginikanan nga maghatag gyud og pagpasidaan. No, normal sa usa ka normal nga ginikanan or sa usa ka ginikanan nga nahigugma sa iyang anak nga maghatag pud og pasidaan. And ang Ginoo ay nga na pud siya igsuon, no? Sakto ba dili? Amen. So kung sa milabay nga mga bulan, kung nakahinomdom mo nga gidasig ang tanan, no, nga magbaton gyud ta og kaugalingong kopya sa tuang Biblia. And kung kahinomdom pud mo nga nagdala mi og usa ka karton diri nga Biblia, nga gipanghatag ni pastora sa tanan nga nangayo, no, sa tanan nga niisa sa ilang kamot nga nangayo og Biblia. Ug kung ikaw wala ka atong adlaw pero wala kay Biblia, kung ganahan ka, kung napay nabilin, pwede ka mangayo ni pastora. No? So, mao na siya nga matag higayon nga naami dire kay pangitaon gyud namo to. No ngano man, gawas sa gigastuan to sa og kwarta, importante nga matudluan ang matag usa sa atua nga naa gyud tay kaugalingon nga gibitbit nga Bible. Kay kini isip nga sundalo ni Kristo, di ba? Ang sundalo unsa may bitbit? Armas. Nakakita mo sundalo nga walay gibitbit nga armas? Wala gyud. No naagani na sila panultihon nga kini daw mga sundalo ang ila gyud daw ang asawa, ang ila ang pusil. Kay di gyud na nila buhian, dulgan gyud nila ng ilang pusil. So sa samang pamaagi kita pod mga Kristohanon dapat kung labi pa man kung moadto tag mga panagtigom dapat naa gyud tay bitbit nga armas. Kay walay sundalo nga moadto o gubat nga walay dalang armas. Di man ka pwede mo ingon sa rebelde nga pangag ka, pangag. Mapildi day siya. Dili. No? O ang yawa, kung nakita nimo nga nagmasakiton or ikaw nakay sakit, unsaon man nimo na? Unsaon nimo ang balatian? Bibibihon? Unsay dapat natong buhaton sa balatian? Palayason. Di ba? So kung wala kay bersikulo para sa balatian, alangan naman mo ingon kag biogesic. Maayo na. Dili gyud. Di ba? So asa man nimo makuha ang bersikulo? Diri gyud. No? Mo na importante nga naa gyud tay kaugalingong kopya sa Biblia. So ngano igsuon, kung dili nato himuon nga prioridad ang pag-abli og adlaw-adlaw nga pagtuki sa ato ang Biblia, dili gyud ta mahimong malampuson. Tinuod dili. Tinuod ni siya kay naa sa Bible, basahon gani nato. Basahon nato tong giingon ganiha ni Kuya Ray. No naa sa Josue 1:8. Sige, dunganan nato lantaw. No, so, balik-balikon gyud nato ni og tudlo igsuon hangtod nga mosurop gyud ta sa tuang mosurop bitaw sa tuang
sa atuang kaugalingon nga mga espiritu nga importante gyud di ay nga una magtukod ko og usa ka suod nga pakigrelasyon sa Ginoo. No, Josue 1:8. So kinsay ganahan mo basa? Sige. Josue 1:8. Ayaw gyud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang hasulat niini ug mamaswagon ka. No? So, nakainom do mo nga sa niagi nga bulan nga naa mi dire kay naghisgot si Daddy nga ang plano sa Ginoo sa matag usa nato kay magmauswagon ta. Di ba? Kinsa man dire ganahan nga magmauswagon? Amen. No? Pagingani ba, butang ta lang, naay pagpanghatag nga libreng bugas. Mupila ka dili? Mupila. Libre gud. Di ba? Pag naay pila nga manghatag og 5,000 nga ayuda kay pangbayad sa kuryente, mupila ka dili? Pila. Libre na gud na, di ba? Pero pag moingon nga manghatag og espirituhanong mga panalangin, kinahanglan mo mataog sayo, magbitbit og Biblia. Muadto ta dili? Muadto pero ulahin na. Udto na. No? Timing-timingon na to nga. Wala na kayo tao. Pwede na guroron. No? Dili. Ang pulong nag-ingon nga aron nga magmauswagon ka, ana siya nga tun-an daw ni siya adlaw ug gabi og i-aplikar ang tanan nga imong nabasa dire. Karon ang pangutana, unsay imong i-aplikar kung wala kay Biblia? Unsay atong i-aplikar kung dili pud ta tigbasa ani? No, kay sultihan ka nako igsoon ang kamatuoran bitaw, kung dili ta magdala og Biblia sa Biblia, for sure sa balay wala pud tay Bible. Tinuod dili. Kay kasagaran bitaw, dili ni siya para pagpanglaglag or para panghukom, no? Kay dili ni siya paghukom, wala ko niani dire. Wala mi niani dire para sa paghukom. Apan para nga masabtan nato ba nga importante gyud di ay kaayo ni siya sa tuang kinabuhi. Kay kitang tanan ganahan ta mo uswag. No? Ganahan ta mo uswag. Mo bitaw na nga pag manarbaho bitaw mangita gyud tag pamaagi. No nga maka-provide gyud ta sa atong mga requirement. Kay para makapanarbaho, kay kabaluta nga, kung wala tayo trabaho, di kita kapalit o bugas, wala tayo sudan. Sa samang pamaagi igsoon, kung ganahan yun bitaw ta nga magkinabuhi nga bang uswagon, ganahan ta nga magkinabuhi nga madaugon, isip nga Kristohanon, importante gyud kaayo nga magbaton gyud ta, ug personal nga pakigrelasyon sa Ginoo, nga magsugod gyud sa pinaagi sa pag-uklab sa atong kaugalingong mga Biblia. Mangutana ko ninyo igsoon, kanang honest ha, kanang matinud-anon. Kanang matinud-anon. Kinsa man nato dire, kanang tinuod kay, di ba, igon sila simbahan baya ni, bawal mamakak. Sakto dili. Oh, so dapat di gyud ta mamakak, mutug-an gyud ta sa tinuod. Kinsa nato dire ang magbasa gyud og Biblia kada adlaw. Isa ang kamot palihog. Kada adlaw gyud. Nga gibatasan na gyud nato ni. Isa ang kamot palihog. Kaysa tong tigbasa gyud og Biblia, mupakli gyud bisag isa ka bersikulo lang. Kada adlaw. Wala. Sige, ilang. Kinsa nato diri nga kada adlaw gyud dili ta malimot nga mamahaw. Palihog isa ang kamot. Di gyud mo mamahaw? Di po mo mamahaw. Maniud to. Isa kamot ang palihog. Okay. Manihapon. Okay, very good. Di ba? Dili ka malimot mukaon. Dili ka malimot mamahaw, di ka malimot maniudto, dili po ka malimot mukaon. Kung naay mo imbitar nimo kaon, dayon human nakagkaon. Di po ka malimot og tando. Di ba samot na ko naay birthday? Brad, birthday sa akong anak adto niya, ba naman ko kaon. Ay sige mo adto ra ko kay may na lang kanang maputos na ko no. Respetar mo, no? Magputos pud ta. No? Di ba? Ngano man nga dili na nato malimtan nga mukaon ikatulo sa usa ka adlaw. Kay ngano man? Naandan
Kay nahimo na siyang batasan nato. So sa samang pamaagi, nga dapat po digsuon ang atong pag-ukab ug pagtuki sa ato ang Biblia, dapat himuon nato siyang anad. Maanda nato ba? Himuon nato siyang batasan. Kay nga naman, pwede ang imo ang lawas nagkatambok pero imo ang kalag malnourished. Namyahok. Niwang kayo lang tao na tubangan sa Ginoo. No? Maya kaysa may mga mama o mga papa, ganahan mo inyong mga anak kay wangkig. Di ba, dili? Di ba ganahan mo nga ang inyong mga anak kay himsog? No? O bitaw na nga, mangita gyud ang pamaagi nga kung nagbalatian kay pangitaan gyud natog pamaagi nga malibyuhan ang ilang gibati. Kay nga naman, ang inyong kasing-kasing ganahan mo nga himsog ang inyong mga anak. Nang karon ang pangutana, nagatiman ba pud ta sa tong kaugalingong mga kalag? Giatiman ninyo ang inyong mga kalag? Ayo. Nagatiman pa ba ta? No, sa ato ang mga kalag. Kaya nga naman, kini igsuon mo ni kalanunon sa ato ang kalag. No? No, so, kung dili ta himasa og Biblia, posible po, nga dili po ta hingampo. Kaya usa may imong iampo. Magampo ka atong mga butang, ha? Dili na uyon sa Biblia. Muna kung natay kaaway, mo ingon na ta, Lord, may tagbadagma, mirisig yun ta ato niya. Iya ba na sa Ginoo nga pagampo? Dili. Kay pagampo na siya sa wakwak. Kanang magampo bitaw tagdautan sa atong isig ka tawo, ilabi na sa mga tawo nga nakapasakit sa atua. Pagampo na siya sa usa ka tawo nga gigamhan sa espiritu sa yawa. Kinahanglan nga masabtan ani mo igsoon. Dili pwede nga usa ka Kristohanon magampo og dautan batok sa iyang isig kay igsoon. Unsay gingon sa pulong mahitungod sa kaaway? Unsaon daw nato dapat ang atong kaaway? Higugmaon, pasayloon, iampo. No? Unsa dapat ang iampo sa atong kaaway? Lord, nagsakit ang akong kaaway, ayuha siya sa iyang sakit. Dili kay Lord, mirisi, tagam gyud niya, tagam. Tagna ko pa, mayra. Daghang mga Kristohanon ni ngana. Ngano man, dili himasa og Biblia. Tinuod dili. No? Then dalon pa nato dito sa mananambal, ipatawas pa nato ang ngalan atong kaaway. Kristohanon di ay na. Wakwako na siya. Kanay nga nga Kristohanon, dili na tinuod nga Kristohanon, ha? O ginaot ko, nanginaot ko nga wala na dire ani nga pamilya. Noon ta, walay wakwak ani nga simbahan. Ha? Kay walay luna ang wakwak or ang pagkawakwakon ani nga lawas ni Kristo. Pero nailuna para sa mga wakwak, luwason nato na sila. No? Luwason nato ng mga wakwak. Pero ikaw, igsoon, kung Kristohanon ka, napakay pagkawakwakon, hinulsuli. No? Pero di ka makahinulsul, di ka makahibaluon sa insakto, sa dili insakto, kung dili ka himasa og Biblia. Oh, lahi pa. Kanang chismis. Kung imong una-unahon, murag normal sa tong kultura, kay pag mata nimo, wa pa ka kapanghimasa, wa pa kay pangmuta, wa pa gani ka nang himugmog, bahok pa kang unlan, imong baba, mura pag kanal, siptik tangkog baho, mugawas na dayon ta, uy, madi, kay pao ka unsay ni tabuan itong silingan? Di magdala dayon ta og init nga kape. Madi, kay pao pa ka madi, ang daga sa istorya. Tinuod dili. Pero sa Kristohanon, no, naadayin ta ng mga dagan sa istorya ba? Magpang istorya ni dagan. No? Pero sa pulong sa Ginoo, unsa man na ang paghatod-hatod og istorya, kinaiya ba sa Kristohanon dili? Dili gyud. No? Dili gyud. So balikan nato tong giingon sa Ginoo kang Josue, ana siya nga ang pulong daw sa Ginoo kinahanglan nga tun-an adlaw ug gabi. Kay unsa daw ang mahitabo kung imong tun-an then imong i-aplikar magmauswagon. No? So karon mo balik ko, pangutanon mo nako balik, no? Ayaw nako tubaga. Lantawa, ibutang ta lang ha, dunay samin sa imong atubangan karon. No, nay samin sa imong atubangan karon. Panalamin ni kuno ang imong kaugalingong kinabuhi karon. Nagmauswagon ba ka? Or naabay mga dapit sa imo ang kinabuhi nga giut-ut ka. Kada bitong permenting nga wala, permenting kulang,
perminti nga mamaylo, perminti nga mangayo, perminti nga magapas, magukod, perminti nga magbalatian, perminti nga kanang may kabalaka, aburrido, na ikahadlok, mauswagon ba na? Dili gyud. No? So, nga na yung ginahisgutan, igsoon, dili kay para pampadungog-dungog or para nga makaingon ta dili gyud ko tinuod nga Kristohanon. Dili. Pwede nga Kristohanon ka, sama sa atong gitudlo ni Daddy ba, sa milabay bitaw nga mga bulan nga. Ingon si Usias, 4:6, nga, ingon ang Ginoo kang propeta Usias nga, ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulangon sa kahibalo. So, asa man magikan ang kahibalo sa mga Kristohanon igsoon? Sa Proverbs. So, asa ang Proverbs? Naagi diri sa Bible. No? Diri magikan ang atong kahibalo, ang atong pag-ila sa Ginoo. So, pwede di kayo nga Kristohanon ta, pero malaglag ta. No? So, ang ginasulti nato ni ato ning ginahisgutan, tungod kay atong para makita nato sa atong kagalingon, bang halagi tuod, no? Kay gusto nako bang akong tinguha igsoon nga, ang matag usa nato ba, bakat makahuna-una bitaw ta nga, lagi no, dili po ko ganahan nga, namatay ako ang lula nga pobre, namatay po akong mama pobre, ako po mamatay po kong pobre. Namatay ang ako ang kaliwat nga high blood. Namatay ako ang mama high blood, ako po mamatay po kong high blood. Di ba? Mangutan ako ninyo, sa Bible ba, nag-maintenance ba si Moises? Gidiabetes ba si Abraham? Wala, no? Wala gyud di mo mabasa, pero mabasa nimo sa Salmo nga, pagawas daw nila sa Ehipto, walay bisan usa nga nagmaluyahon og wangkig. Ug wala po'y bisan usa nila nga napigtas og nanipis ang ilang mga tsingilas. Ganahan mo, ana? Kapag kinabuhi? Nga kana bitang, kaya ang kabubuton ng sa Ginoo sa ato igsoon, dili siya gusto nga igo ra tagbuo ng imong panginahanglanon. For example, nagkinahanglan kag 100, unya ang imo ra pong tagbo, ang maabot ra pud sa imo 100. Igo ra gyud. No? Sumaguna na po ka. Ugma? Saan na po ugma? No? Ang gusto ni Lord nga tagbuon labaw pa sa imo ang gikinahanglan. Kay ngano man? Ngano? Para asa man ang surplus? Nganong ang surplus bot pasabot hingapin ba? No? Dili nang surplus nga kanabit ang ukay-ukay. No, ukay-ukay ka mga butang, no? Mo nang surplus ang tawag nila kay naghingapin na didto sa laing nasod gipadala diri sa atua. Nya kini po mga isig ka Pilipino nato nga perting pagkamarukoy gipang baligya. Dapat nun tayo panghatag na, no? So, ang gusto sa Ginoo igsoon nga maghingapin ta kay aron nga mahimutang panalangin usab sa ubang mga tawo. Di ba? Kay di ba sa Deuteronomio ang saad sa Ginoo, ang ingon si Lord nga kung mahimo kang masinugtanon, no? Mahimo ka nga tigpahulam ug dili ikaw ang banghulam. So kung naabitaw ta ani bitaw sa cycle bitaw sa tong kinabuhi nga sige ra ko hulam ani oy. Hulam. No, nabitaw to isa ka reel sa Facebook ba? Na isa ka collector sa asa. Familiar mo ng asa? Asa ang ngalan ba? No din. Ningon tong collector, "Ma'am, taga-asa ko." Yan, katong duha ka babae. Duha ka babae nga iyang giduol. Ambot nimo sige pangutan na taga-asa ka. Then ingon na gyud tong collector, "Dili ma'am ba, sa asa ko gatrabaho so ni karatil og dagan tong duha ka babae kay naman din sila utang sa asa." Di ba? So abi atong duha ka babae nga nangutan nga taga-asa ko, dili taga-asa sa asa siya gatrabaho. But pasabot ba nagingon siya nga mangulikta ko sa inyong utang. Di ba kapoy man na sige gingana oy kana no kay ngano nabuhi mi nga ana igsuon sa una. Kana bitong mamalong mig suga, palungo na mo radyo, palungo na mo TV din di day may maningog tanan kay kabalo mi nga ing aning orasa. Oh? Lami ba na ing ana nga kinabuhi? Dili jud. Mura kag gigukod ba? Unya wara ba gyud gakukod nimo? Mura kag naay giapas pero wa gyud kay maapsan. Ing ana bang itsura sa kinabuhi nga gusto sa Ginoo para sa imo Dili gyud.
So pag naagani ta ani nga kinabuhi bitaw kinahanglan ta mangutana. Mubalik kita atong unang bersikulo nga giingon sa Ginoo sa Deuteronomio 28. Kung magmasinugtanon ka, mahimo kang tigpahulam ug di ka manghulam. Nan ang pangutana karon kay sige man kog panghulam. Ang pangutana ani nagmasinugtanon ba ko? Di ba? Naa diha ang problema igsoon. Nagmasinugtanon ba ta sa saad sa Ginoo? Kaya ang pulong nagingon nga kung, sama itong quote nga scripture ganihan ni Kuya Ray, Juan 15:10, if you love me, you keep my commandment. Kung nahigugma ta, di ba mga anak? Kung nahigugma ta sa itong ginikanan, ano man ang rason nga nga musunod ta sa itong ginikanan? Di ba? Dili man lagi kay mahadlok lang yun ka. Di ba? Samot na sa mga nahimo ng ginikanan karon nga niagi bitaw og pagsupak sa ginikanan sa una. Di ba makaingon mo nga sakto ra gyud yung tato. Naminaw ra gyud yung tako ato. No? Di ba? So diha na to makita igsoon ba nga daghan nga mga problema nga miabot sa tuang kinabuhi dili man tungod kay giatake ta sa yawa. Apan tungod kay nag-abli tag pultahan, tungod sa atong pagkamasinupakon nga nagkinabuhi ta ga sige tag panghulam, sige pangayo, sige ta og gukod, pero wa tay nagukod. Sige ta og adto pero wa tay naabtan. No? Kaya ang gusto gyud sa Ginoo igsoon nga tagbuon ang tanan natong panginahanglanon. Ang promise ni Lord kan Joshua, no? Kung dili gyud daw nimo ayaw ninyo sayo pa ha nga dulug-dulugan day nako ni ako ang Bible kay para mahimo ko mauswagon. No higda-higdaan day nako halok-halokan kay para mahimo ko mauswagon dili igsoon. Ang makapauswag nimo ang imong pagbasa ug pag-aplikar sa kung unsay imong nakatunan aning Biblia. No? So nganong gihisgutan man nato ni igsoon? Tungod kay ang matag usa nato ka mga Kristohanon, no? Gusto na ko nga diri ko magsugod ba sa kung unsay gibiyaan ni Daddy last time nga yang wali nga matag usa nato gusto ni Lord nga magmauswagon ta kay naay plano si Lord sa atoa. Mangutan ako, ikaw igsoon nga naaani nga simbahan, parte ba ka sa lawas ni Kristo? Amen? No? So kung parte ka sa lawas, but pasabot na kay gamit. Tinuod, dili. Tinuod. Naabay parte sa imo ang lawas nga way gamit. Parte sa inyo ang lawas nga walay gamit. Naa ba? Naa? Unsa? Unsa man nga part? Sige, huna-huna, sa inyo ang lawas. Gikan sa tumoy sa inyong buhok, hangtod sa lapalapas sa inyong mga tiil. Naabay parte sa inyo ang lawas nga wala ninyo magamit. Nga kung mauna-unaan ninyo, pwede ramang yun nga wala ni. Ha? Na ba? Mangutan ako, para asa man yung buhok? Pandong. No? May imagine ninyo kung wa mo yung buhok, kung upaw tang tanan din, init kayong panahon? Ha? Masay may tabo. Masunog yung upaw. Ay, si Kuya. Kuya, wala ba ako nagkuhan, Kuya, ha nga? Wala. Basta iarap mong di-shave yan po. Di ba, Kuya, init, no? Lahira yun, nagnakay buhok. Di ba? Sakto. Di ba? Oh, mangutan ako, para sa kilay? Oh, kung sa itsura lang ka kung walay kilay? Parang kang aliwas. Di ba murag unggoy kung walay kilay? Ako wala. Nipis-nipis sabi na akong kilay, no? Kung di ba po kung murag unggoy, pero nipis dyan ko kilay. Di ba? Ma-imagine ninyo? No? So pag di ba ang mga unggoy, wala sila kilay. Kaya tibok ba nila buhok kilay? Di ba? Tibok lawas nila na ikilay. Wala ang mga unggoy, wag yun na sila ikilay. Di ba? So, gitakda yun na sa Ginoo nga nakikilay kay para makaingon yun ang mga tao nga unggoy to siya dito sa aliwas. Naikalainan ba? Di ba? Ma-distinguish nila ba? Unsa man to sa tao, to sa unggoy. Di ba? Ang ilong, para sa ang ilong? Ginhawa. Ang kamot, ihungit, ihawid, ipalo. Ikusi. No? Apil siya pang disiplina, di ba? No? Unsa ba? Ang baba para asa? Makasturya, makakaon. No, makadaig sa Ginoo.
Di ba? Para maka-communicate ta, makasulti ta. No? Ma-imagine ninyo nga, nasakitan na ka, di gana ra ka? Di ba kung sa mahuna-hunaan? Di ba? Kung di siya kastorya, makaingon ka nga, so, ito siya gigutom, gikalibanga, gitubol, gipanuhot. Pero sa mga gito iyang gusto iingon. No? Basin kautoton na to siya, di ba? So makita na to, nga tanang parte sa lawas, naa siya'y gamit. Mangutana ko ninyo, naamoy na ilhan nga na stroke? Na ano? Nakabantay mo nga naay mga parts sa ilang lawas nga dili na magamit? No? Pag naay parts sa ilang lawas nga dili mo magamit, mukuyos or mudako? Mukuyos. Daghan nato igsuon sa lawas si Kristo, pareha ana. Ni kuyos. Kaya nga naman, wala na nato nagamit. Dili man siya mag-function. Di ba? Kanabitang, kaysa ninyo diri nga, kanabitang taod-taod na mo nga wala nakapractice nga magsulat, murag di nakakabalo mo gamit, mag-ballpen. Di ba? Tinood? No, mga estudyante. Di ba? Pagtaas-taas nga panahon nga, samot na ron, nga pictura na lang ang blackboard. Di ba? Dayon, or pwede na bitaw nga mag-type na lang ka, ay, kuha na lang, kanang laptop na lang, or tablet na lang. Di ba? Lahi ra gyud tong nakabalo ka mo mag-ballpen kay lahi mausab gani mo ang pagsulat, di ba? So sa lawas ni Kristo igsuon ning ana pud ta. Matag usa nato natay parte. Sakto? Amen. So dili tanan buhok, dili tanan kilay, dili tanan baba, dili tanan kamot, dili pud tanan dalunggan. Matag usa nato nay parte. Ma-imagine niyo wala mo'y siko. Sa una bitaw ingon ko nga na pa may siko eh. Pwede naman guro nga wala ni. Kung na-realize po na ako, kung wala po yung siko, di po ko makapiko. No, may imagine mo, maglakaw ka, ana ra ka, oh? No, mo dahi ka sa kino. Dahi, tag, ni, ana ra gyud ka. Di ba, maisa ni mo, pero ana ra gyud din, ana ra gyud ka. No? Pakpaka, ana ra pod. Di ba, pangit kailan tao, no? Di ba, ma-imagine ninyo? So, wala gyud parte sa lawas. Usay kay maingon po, usay kung makauna, usay maguna-una ako ba? Makauna na ako, Lord, grabe imong pagbuhat sa lawas sa tao ba kay pwede man tingali nga walay likod ang dalunggan pero asa po di butang ang dalunggan kung walay likod. No kung atubangan lang, tapot ra diretso ana ba? May imagine ninyo nga tapot ra diretso ang dalunggan? No ana ra oh. Di ba weird no lahi gyud siya. Lahi siya nga parte. Munang matag-usa nato igsuon natay parte sa lawas si Kristo nakay gamit. Sakto dili. Sakto. Pareha atong giingon ni Kuya Ray ganiha ba? Nga matag-usa nato naay gitakda nga gasa ang Ginoo sa matag-usa nato. Ug kini nga mga gasa gikinahanglan nga sangkapan. No usay bot pasabot sa pagsangkap, bot pasabot kung ang usa ba ka tawo gipanganak nga kabalo na mo kanta kay dili na ba siya kinahanglan nga tudloan unsaon pagkanta? Tudluan gihapon. Kaya nga naman. Oh, di ba? Para masangkapan siya, para mas mabait ang iyang tingog nga mo tunong gyud siya sa insaktong mga tono. Kaya na mga kabalo mo kanta pero dili maigo tong mga tono. Di ba naay mga tao nga gifted gyud sila, ginasahan sila nga makakuskus sila sa gitara, pero kinahanglan gihapon nga sangkapan, bansayon, no? And mao ang rason igsoon ngano nga diha sa Efeso 4, sige, basahon kay nato diha sa Efeso 4. Efeso 4:11. Taman sa 13. Sige, palihog ko og basa. Ang mga gas ay kunse. Ang mga gasa niya mo ang uban niya ginimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. 12. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. 13. Hangtod magkahiusa ikantanan diha sa pagtuo sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios.
lingkod kita sa kahingkod ni Kristo. Amen. No, so, makita nato ani nga bersikulo, gikan sa 11 hangtod sa 13, nga gihatag di ay, gihatag nga mga gasa, nga mao kini ang 5 kapilo, nga mga gasa, ang gasa sa mga apostoles, propeta, evangelista, magtutudlo og mga pastor, kay aron nga, masangkapan ta, mabansay ta sa itong mga gasa, alang sa Kristohanong pag-alagad. No, diha sa inyong Bible, nag-ingon nga, aron nga maandam ta. No, so, pwede kayo nga natay gasa, pero dili ta andam nga magpagamit sa Ginoo. No, so naan ninyo diri nga naamoy gasa nga muayo sa mga masakiton. No? Naba ninyo diri nga ganahan mo nga kanabang maluoy gyud mo pag makakita mo og tawo nga nagsakit. No? Or kanang pag mahibawan ninyo nga ang tawo or namoy silingan nga namatay unya kabalo mo nga wala nang alagad sa Ginoo, sa inyong bation? Ha? Maguol? Magsubo, no? Masubo ta, di ba? Or masubo mo pag namoy mahibawan nga Kristo nga silingan bitaw nga dili Kristohanon? Silingan nga wala nang alagad sa Ginoo ba? Nabay kasubanan sa inyong kasing-kasing? No na, di ba? No normal gyud na siya. And dapat gyud pud ta masubo. No, abnormal igsuon kung wala tay pagbati sa itong mga silingan nga wala nang alagad sa Ginoo. No kanabit atong mga silingan bitaw nga wala pa nang alagad sa Ginoo, dayon pag for example namatay sila, then wala tay pakialam, abnormal gyud na siya igsuon. Kaya ang Kristohanon, normal nga Kristohanon, mubati gyud na siya sa iya mga silingan nga wala nang alagad sa Ginoo. Mubati siya ba samot kung wala na nang alagad ay namatay. Makaunaw na gyud ka nga asa gato padulong. Di ba? Maninguha ka nga, Lord, tagai ko oportunidad nga kining uban ako mga siligan nga wala pa nakaila sa Ginoo, masangyawan ako sa imong pulong. No, so gihatag daw ang 5 kapilo kay para nato aron nga sa atong mga gasa masangkapan ta, mahimutang hanas aron nga magamit nato sa Kristohanong pag-alagad. So mangutana ko unsa man kaayo ang mga buluhaton sa Kristohanong pag-alagad? Unsa day kaayo ang mga buluhaton nga dapat buhaton sa Kristohanong pag-alagad? Tagay daw kog example. Ang pagwali, Kristohanong pag-alagad ba na siya? Makita ba na ninyo nga pag-alagad ning magwali sa tubangan? Amen. Kanang mubisita ka sa nagmasakiton nimo nga kauban sa simbahan, pag-alagad dili? Pag-alagad. Kanang mangampo ka sa nagmasakiton, pag-alagad dili? Pag-alagad. Kanang magpalayas kag demonyo, mang-rebuke ka. Pag-alagad dili? Pagpangalagad siya. Di ba? So kini nga mga butang pag-ayo sa masakiton, pagbanhaw sa mga patay, paghinlo sa mga gipangsangla, pagwali sa ebanghelyo igsoon, ang pagkabot nato ngadto sa mga kalag nga wala pa nakaila sa Ginoo. Mo ni sa mga Kristohanong pag-alagad nga gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa atoa. Nan kung dili ta masangkapan og mabansay, hangtod nga mamatay ta igsuon, magtuog yun ta nga ang ako ang pagkakristohanon kay igo ra gyud ko nga mulingkod dire. Musimba, muhatag og tithe sa love offering, mission offering, no? Maggitara, mag-drums, musayaw og tamborin, maglimpyo, magluto, mag-arrange, walay sayop ana. Dili na siya sayop, no? Pero igsuon dili diha ra kutob ang gusto sa Ginoo. Kaya ano man, ining buhato kag eskwelahan, mukuskus day ka gitara dito. Sa mga tambourine dancer sa inyong eskwelahan, ay kuging na nga. Magsayaw mo dito. Di ba? Dili, di ba? Ang pagsayaw og tambourine, mabuhat ninyo dire sa sulod, madomingo. Pero how about Monday hangtod sa Saturday? Nga na pa man kay laing mga tao nga makuyugan nga pwede nimo maigo ba sa epekto sa imong kinabuhi isip nga Kristohanon, di ba? Kaya nga bisan pa ang ministry, ang Kristohanong pag-alaga dili ra kutob diri sulod sa simbahan. Pag uli nimo sa balay, Kristohanong pag-alaga gihapon. Di ba? Dili man pwede nga diri sa simbahan masugo ka pagabot sa inyong balay di ka pwede masugo. No? Dili pwede nga diri sa simbahan kay kanang madasigon ka. Pero pagabot sa eskwelahan kay tapulan.
No, dili walay pag-alagad or dili nimo ma-share si Jesus. Dili pwede nga diri na kay memory verse pero pag abot sa imong mga barkada dili gani nimo ma-sharean nga kabalo ka gihigugma biya ka ni Jesus. And kana imo ang ginabuhat nga sala, mo na maghatod di mo padulong sa impyerno. Diba? Dili pwede nga yung ana igsuon. Kaya dili ra kutob ang atong pagkakristohanon. Dapat ang atong pagkakristohanon, mulapos gyud na siya sa atong mga panimalay, sa atong mga trabaho, sa atong mga kasilinganan, sa atong katabi, sa atong mga kauban, sa panimalay. Kay igsuon, dili man gyud masukod ang pagpangalagad sulod diri sa simbahan. Sa yun, rabi, agig kaayo nga, magpakita ta nga, dasig ko, malipayon ko, okay ko. Pero ang tinuod yun, igsuon, nga makita na to, magamit yun na to ba? Ang ato bitang pagkakristohanon, inig uli na to, inig gawas na to, inig mapandol ka. No? Mamalikas ba ka? No?